kamu. Itu company kan be edisi jenis solo we. Ultra Red itu tuh ini. Itu sabtu we. Pela मैं kan lah zaman itu na black and white pura puri thaki so doi edisi we. Lebe aji kali zaman sabi to color ULTRA na WRA ke Ultra Red na. Aji kali tu color pura pura se edisi. Color pura se. aji kali pura man kan guna. Siapa kau sudah. Pela मैं kan tu pencil pura likis है ना. Black and white pura purisan है अपन tu. ना. पुराना खजामा तो black and white tu पुरिस. मैं kan tu black and white pura edisi puri thaki so do. Aji kali tu color pura edisi pura se. और generation bisa lah kau semua. और आज लगा generation tu ये तो tiger भी grass pra बना सो है सगु है color pra इनका बना सो है itu kan मैं kan tu pencil pura बनाया sih aji kali tu red na. Niga color ही pura se. color pra से zaman ala kau sih. अपन kan tu jangan lebih baca kan na school bahar itu pura लिखा दिबोले मन থাকিলে না itu color pura hika manu kan lo de teacher patha di pencil pura tu na black and white tu bisa ala kau saja color purbo lagi do color purbo lagi ini kau hoise do we ya ekdam sih na we woi मैं kan tu na black and white so pai nahi ho aje kali tu pura color hai disi hoise ho black and white rakhe bade pura purisha kita waktu kamar hebat tu deh enggak kerja na hebat lagi do we hebat lagi so siapa saja Ara next video tu lo bade